बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बरतानिया में एक पाकिस्तानी रहता था जो अपनी बीवी बच्चों साथ बरतानिया में काफ़ी अरसे से रहाइश पजीर था। उसने 2 शादियां कर रखी थी। एक बीवी जो है वो उसकी बरतानिया में यूके में उसके साथ रहती थी और जो दूसरी बीवी है वो यहाँ पाकिस्तान में रहती थी। फिर क्या हुआ कि नवंबर में इसी माह में वो अपनी दूसरी बीवी से मिलने पाकिस्तान आया तो उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने की असल वजूहात क्या थी? क्या उसकी पहली बीवी ने उसको कत्ल करवाया था या दूसरी बीवी ने उसको कत्ल करवाया या कोई तीसरा बंदा इसको दिन दहाड़े इसी तरह सरेआम गोली मार गया? इसके बारे में डिटेल मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा इस ब्लॉग में शुरू से आखिर तक मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि बाज़ औक़ात जो माँ बाप की ज़रा सी गलतफहमी होती है वो औलाद की जान ले जाती है। लिहाजा इस ब्लॉग में एंड तक आपने मेरे साथ रहना है। ये जो बंदा है ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये पेशावर का रहायशी था। पेशावर का इलाका फकीराबाद गुलबहार जो पुलिस स्टेशन है वो उसको लगता है और इस घर के बंदे का सरबराह का नाम था शाह हुसैन। शाह हुसैन ने 2 शादियां की हुई थी। पहली बीवी में से उसके 4 बच्चे थे और दूसरी बीवी में से उसका एक ही बेटा था। ये शाह हुसैन है ये बहुत परेशान रहता था अपने घरेलू हालात की वजह से। तो इसका एक जो दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड, उसने कहा, वो यूके में रहता था, उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम यूके में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे सहूलियात फराहम करता हूँ ताकि तुम यहाँ पर आके रह सको और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको। मैं भी तो पहले बड़ा परेशान था तो अब यूके आ गया हूँ। वो उसकी बात मान लेता है, अपने डॉक्यूमेंट्स उसको भेजता है। वो वहाँ से तमाम तर जो काम थे वो डॉक्यूमेंट्स से कंप्लीट करने के बाद आखिर एक वक्त आ जाता है जब शाह हुसैन को वहाँ पे बुला लिया जाता है, यूके बुला लिया जाता है। शाह हुसैन यूके जाता है, वहाँ पर जाकर दिन रात काम करता है, मेहनत करता है। उसके बाद जब ना वो कहता है कि मेरे तो दोस्त ने अपनी बीवी बच्चों को भी बुलाया था तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी अपने बीवी बच्चों को बुला लूँ, क्योंकि अब तो यहाँ मेहनत करने के बाद काफ़ी अर्सा रहने के बाद मुझे नेशनैलिटी मिल गई है तो मैं भी अपने बच्चे बीवी को यहाँ बुला लेता हूँ। उसकी जो पहली बीवी है वो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजती है और जब वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल हो जाते हैं तो वो उसके पहली बीवी और जो बच्चे हैं वो उसके पास यूके में चले जाते हैं। यूके में जाने के बाद वो हर साल के साल अपनी दूसरी बीवी को मिलने के लिए पेशावर आता था। फिर क्या हुआ कि उसकी दूसरी बीवी ने कहना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ, तुम अपनी जो पहली बीवी और 4 बच्चों को लेकर चले गए हो, लिहाजा मेरा और मेरे बेटे का यहाँ पे क्या बनेगा? तुम ऐसा करो कि तुम मुझे भी अपने पास यूके बुला लो। वो उसके भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है उनको उतनी वो अप्रूवमेंट नहीं मिल सकी जो पहली बीवी को मिल चुकी थी। लिहाजा उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब कैंसिल हो गए, वो और उसका बेटा नहीं गए। लेकिन जब दूसरी बीवी है उसको यही लगा कि शायद इसने जानबूझ कर ऐसा किया, ये मुझे वहां ले जाना नहीं चाहता, लिहाजा सब मुझसे धोखाधड़ी कर रहा है। वो से इस बात पर सख्त नाराज रहने लगी, लेकिन फिर भी वो ना साल के साल आके ना अपनी बीवी से मिल जाता। फिर ऐसा हुआ कि हालात और वाक़यात बदलते रहे, टाइम गुजरता रहा तो उसने 2 साल में एक दफ़ा आना शुरू कर दिया। पहले वो हर साल आता था, फिर उसने 2 साल के बाद, क्योंकि महंगाई इतनी है कि अब तो खर्चात पूरे करना बहुत मुश्किल है, तो उसने कहा कि टिकट कहाँ बार बार लगाऊंगा। वो 2 साल में एक दफ़ा आना शुरू हो गया। इसी महीने नवंबर में जब वो वापस आया, पेशावर आया अपनी बीवी से और बच्चों से मिलने के लिए, जब वो आ रहा था तो किसी ने उसके पास बाइक खड़ी करके उसको गोलियों से जख्मी किया और फिर आखिरी गोली जो है उसके दिमाग पर मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। सब बड़े परेशान। ये जो वाकया है ये गुलबहार में भी हुआ, पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट हुआ। गुलबहार की जो पुलिस है वो इस पर तफ्तीश करने लग पड़ी कि आखिर शाह हुसैन की दुश्मनी किससे थी, इसको कौन मार गया। ये तो बाहर के मुल्क में रहने वाला बंदा था और 2 साल बाद आया, इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। जब तमाम तर डिटेल चेक की गई, हर काम चेक किया गया तो एक उजरती कातिल को जिसको पैसे देकर इस शाह हुसैन को मरवाया गया। उजरती कातिल को पकड़ा गया, उसको लोकेट किया गया। तो पकड़ने के बाद उससे पूछा गया कि भी तुमने शाह हुसैन को क्यों मारा है? तो उसने कहा मैं तो एक उजरती कातिल हूँ, मुझे कोई भी पैसे देगा तो मैं बंदा मार दूंगा, लेकिन जो शाह हुसैन है उसको मारने के लिए मुझे जवेद ने 7 लाख रुपया दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है जवेद कौन है? जवेद जो है वो जो दूसरी बीवी है शाह हुसैन की उसका सगा मामू है।
جس نے کہ 7 لاکھ روپیہ دے کر شاہ حسین کا قتل کروایا اجرتی قاتلوں سے۔ اسے پوچھا گیا شاہ حسین کی بیوی کو، ماموں کو، اور شاہ حسین کی بیوی کو، اس کے ماموں کو اور اس کی ساس کو جب پکڑا گیا، پوچھا گیا کہ جی کیوں مارا ہے، تو شاہ حسین کی بیوی نے کہا کہ میری ماں مجھے برگلاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ شاہ حسین تو پہلے تم سے ملنے کے لیے سال کے سال آتا تھا، اب 2 سال میں ایک دفعہ آنا شروع ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ یہ تمہیں ملنے بالکل بھی نہیں آئے گا، یہ وہیں پہ اپنی بیوی کے پاس رہے گا، اس کی وہاں بھی آلریڈی بیوی ہے، بچے ہیں، تو اسے تمہاری کیا پرواہ ہے، لہٰذا یہ تم سے سب کچھ فراڈ کر رہا ہے، تمہارے اور تمہارے بیٹے کا جو مستقبل ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے، اور میں تمہارے بارے میں بڑی پریشان ہوں۔ جو شاہ حسین اس کی جو دوسری بیوی ہے وہ اپنی ماں کی ان باتوں میں، کیونکہ وہ ماں بیٹیاں ہر وقت ہر بات ڈسکس کرتی تھی، ان باتوں سے بڑی پریشان ہوگی۔ اس نے کہا ماں میری جو ٹھیک ہی کہتی ہے، ایسا ہی ہے، ابھی 2 سال میں ایک دفعہ آتا ہے، پھر یہ بالکل بھی نہیں آیا کرے گا مجھے ملنے کے لیے، لہٰذا اس نے اپنے ماموں اور ماں کے ساتھ مل کے تینوں نے پلاننگ کی کہ ہم شاہ حسین کو ہی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جیلسی تھی نا، ایک حسد تھا، اور حسد وہ تھا کہ جس میں وہ کہی تھی کہ اگر یہ میرے پاس نہیں رہتا، مجھے پاس لے جاتا نہیں ہے، تو یہ دوسری جو اس کی جو پہلی بیوی ہے جو یوکے میں ہے، یہ اس کے پاس بھی نہیں رہے گا، یہ اس کو بھی جب فوت ہو جائے گا تو وہ بھی بے آسرا ہو جائے گی، اور میں تو پہلے یہاں پہ بے آسرا بیٹھی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ، تو وہ بیوی بچے بھی اس کے بے آسرا ہو جائیں گے۔ اس بنا پر، اس حسد پر، اس بے وقوفی پر اس نے اپنے میاں کو قتل کروا دیا۔ یہاں پہ ناظرین بہت اہم رول ان ماؤں کا بھی ہوتا ہے جو مائیں اپنی بیٹی کو صحیح طرح سپورٹ نہیں کرتی، وہ اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھاتی کہ گھر میں چھوٹے موٹے حالات ہیں ان کو کس طرح فیس کرتے ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بات میں جب بیٹیاں ماں کو میسج کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو آگے سے بتاتی ہیں کہ تم یہ جواب دو، وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو آگے سے بتاتی ہیں کہ تم یہ جواب دو، اب تم یہ کام کرو، اب تم وہ کام کرو، بجائے بچیاں اپنے گھر میں سیٹ ہونے کے وہ دن میں 5 سے 7 دفعہ اپنی ماؤں کو کال کرتی ہیں، اور ماؤں سے مشورہ لے کر وہ اپنے جو ہے اپنے گھر برباد کر لیتی ہیں۔ کبھی وہ اپنے خامد سے ایسے خامد کو مروا دیتی ہیں، کبھی وہ کوئی پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں، کبھی بجائے یہاں پر کہ مائیں جو ہیں وہ بیٹیوں کو سمجھائیں، بیٹیوں کی رہنمائی کریں، یہاں پر مائیں ہی بیٹیوں کا گھر ہے وہ خراب کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں جو شاہ حسین جو مر گیا، پہلی بیوی اور 4 بچے جو ہیں، بیوی بیوہ ہوئی، 4 بچے یتیم ہوئے، یہ جو دوسری بیوی ہے یہ بھی بیوہ ہوئی، اس کا بچہ بھی یتیم ہو گیا، تو کون ذمہ دار ہے اتنے لوگوں کی اس طرح یتیم اور بیوہ ہونے کا؟ کس نے کہا کہ ایسا کیا جائے؟ لہٰذا آپ لوگ جہاں پہ بھی رہیں امن طریقے سے رہیں، اور جتنی بھی مائیں ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اچھی پرورش دیں اور بیٹیوں کو اچھے مشورے دیں تاکہ وہ معاشرے میں جو ہیں اچھے طریقے سے گزارا کر سکیں۔ اور میرے وہ تمام جو بھائی ہیں جو اس طرح دوسری شادیاں کرتے ہیں وہ بھی خدا را بیویوں میں انصاف کریں، اگر بیویوں میں انصاف نہیں ہوگا